आजम किदाबन से नेल किदाबन सनाम नेले को अब राज्य मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किचुगान सानताड़ आदिवासी घरज मैबिटी को संगे दो करे छिलके छिलके एने कनाई और नौना छिलके छिलके एने तलाते गोटा दिसम मानमी को ठने प्रमाण दा नेल पे सानताड़ आदिवासी घरज सानाम मानमी को तीन सुग्रिंग दो काट को तीन निरैरिंग दो काट को सारिगे कितई इन दिन मने दा बांग अब सुग्रे बनोबना अब निरैरे बनोबना नई सरकार ठे जहाँ तीन गान गेबन दाबी करा मिटन दाबी हम बाय मनाव करा और जहाँ को एम कर बोना उना दो भिक्का दान गे एम कर बोनाय निये छाड़ा अपना अइधर मिटन हो नई सरकार तहन अवस्था रे बांग बन अदय दाड़े करा दिला एनखाय तुरुई शर्मा मांग रे बारिया मंत्री सामांग रे दो करे संगे रे दो करे जहाँ वक्तव्य दो लेदा उना वक्तव्य बन आंजम लगे तारपरे रेना गालमाराव रे आबार बन रुवाड़ा मंत्री महोदय बोले गेছেন আমরা 2 টাকা কেজি চাল দিচ্ছি আমরা জুতো দিচ্ছি আমরা সাইকেল দিচ্ছি আমরা পায়খানা দিচ্ছি এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই এটা সারা বাংলা ব্যাপী হচ্ছে আমরা এই জানিয়েই আমরা যে কথাটা বলতে চাই আমাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্বল করার জন্য সরকারের পরিকল্পনা কোথায় কি আপনারা পরিকল্পনা করেছেন শুধু নাচ করে হবে শুধু গান করে হবে শুধু মাদল বাজিয়ে হবে শুধু ধ্বংসা বাজিয়ে হবে তা তো হবে না শুধু জুতো পরে হবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটা সাইকেল নিয়ে হবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্থনৈতিক দিক থেকে আদিবাসীদেরকে উন্নত জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্যই আমরা সরকারের কাছে সরকার মহোদয় মুখ্য এখানে যারা মন্ত্রী আছেন তাই তেনাদের কাছে অন্তত এই বার্তায় আমরা পৌঁছাতে চাই আপনারা নিশ্চিতভাবে ওই মন্ত্রী সভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার কাছেও আমরা অরাজনৈতিক মানুষ হিসাবে অরাজনৈতিক দল হিসাবে আমাদের যে কাজ করবে তার দিকে আমরা নিশ্চিতভাবেই আমরা সমর্থন দেব আমাদের যে কাজ করবে না তার বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে কোনো অসুবিধা নেই এই যে আমরা দাবিগুলো করলাম সেই দাবিগুলো আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেবেন এই আশা ভরসা রেখে এখানকার যারা এসেছেন সমস্ত এই বিশ্ব আদিবাসী দিবস মানার জন্য আগ্রহী মানুষজন সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ অভিনন্দন জানিয়ে সকলকে নমস্কার জানিয়ে আমার কথা এখানে শেষ করছি आजम के तबन पे सनाम नेले को तेहन को तुरुई शर्मा मांग अर्थात 2019 साल विश्व आदिवासी दिवस मंचरे बारिया मंत्री मिट्टे महकुमा शासक और कयेक गोटांग जिलार पुलिस अधिकर्ता को संगे दहकारे आयमा दाबी सामांग रे दहकाते वक्तव्य दह लेदा आयमा दाबी साब राकाब लेदा तेहन दो उना सानाम दाबी को बांगी साब राकाब दाड़े कना अब सानाम को बन बाड़ाया मेनखान अब राज्य सरकार अब राज्य मुख्यमंत्री मिट्टन दाबी हाँ बांगी मानाव कदा ओने उना दाबी को एखोनो पर्यन्त अपरिसम गुरुत्व हेना अब तो शुधु भिक्क और दान एम काते गे भूलो दो करबना हांडी पौर चाखना नौना थेके भूलो दो करबना और अब किछुगान सानताड़ आदिवासी को हेना बना जालचाटा उनको को संगे रे दो काकवाय और दो तलाते नौका टामाक तुमदा आते जय रिगड़ा आते एने सेरें तलाते शुधु गोटा भारतवर्ष के बांग गोटा धरती जाकात मानमी कठने पुचारदा सानताड़ आदिवासी को दमिन बेसा को दमिन दुलड़ा को उनको उन्नयन दो दमिन कराव कदा मा एनखान हरीश टीवी जहाँ कपे नेले तबना सानाम कठी केने हर ताइन कना आपे गुरुत्वपूर्ण मतामत हरीश टीवी ना कमेंट बॉक्स रे एम तबन पे मान खाई हरीश टीवी पाठक सानाम को जोहार।